amo councilor nga ado dagito na pailaing proposed ordinance mo. Nga interesado kami kada dagito na pailaing latest anya. Especially dito na creation of local conservation and management planning council dito na syudad iti Baguio. Councilor anya daytoy nga CMP council anya ti trabaho na daytoy anya ti ramided na dito na syudad iti Baguio councilor. Salamat iti daytang damag iti kunatayo nga agdama nga polisiya agda dagitoy may pagbagang heritage sites and cultural structures nga dagitoy ket na culturally map iti syudad iti Baguio babaen met lang iti syudad ti Baguio pangrunahan iti City Planning Development and Sustainability Office. Base data iti litag may ibagbaga nga dagitoy amin nga structure nga dati historical value na nga agtaon iti more than 50 years at kasapulan nga ma-culturally map dagitoy ket ti may isang resulta daytoy hanga basta nga ma-repair dagitoy wenno hanga basta nga ma-demolish wenno kunatay ma-renovate dagitoy no haantay nga ipakada iti opisina kang runa ti National Cultural or National Commission for Culture and the Arts. Ket iti opisina ti NCCA ket ijay Metro Manila. So nakita tayo kasamang Jerwin nga iti maysa nga gapunan o apay nga dagitoy delays iti implementation iti project kang runaan kadagitoy garud panaka-renovate dagitoy may pagbagang cultural structures ket iti CMP with no kunatay nga conservation management plan gamin ta centralized daytoy nga masapul nga alaan tayo ijay NCCA. Isu ti gapunan nga iti daytoy opisina tayo nakita tayo iti experience ti Baguio Central School. Duwa pimanen nga tawen natingga dayta aasi dagitoy anak tayo nga estudyante ken metlaeng aminan parentes iti estudyante dita Baguio Central School. So nga nakaramid tayo iti daytoy propose nga ordinansa nga instead nga nakadepende tayo ijay national office iti NCCA, why not to come up with local CMP council? Kaya't nga sa uwan nga ditoyan syudad iti Baguio iti kaasikasuan dagitoy nga kunatayo clearances without sacrificing the very purpose of that conservation management plan. So daytoy no kunatay nga CMP daytoy diay or CMP council daytoy di mang timon ken mang asikaso iti panaka-release na dayta ken mang tulong iti proponent no kas ano nga ma-comply da dayta nga CMP. Daytoy nga CMP council iti proposed ordinance tayo at bubuuan iti local chief executive as the co-chair or the chairperson, and then co-chairperson representative from NCCA, and then the action officer, ito the city planning development and sustainability officer, and then members kasla kumati Sibaw or the city building architect's office, city engineering office, duwang representative from the academy, diyay Sanggunian Panlunsod chairperson on public works, and talong registered with accredited na CSO related iti garud kunatayo conservation conservation of cultural properties iti expertise dagitoy. Councilor, i-interrupt ka man basit kasi nabanggit mo tatay dito na garud Baguio Central School kasi no na agree 2023 kasla narugyan san dahil dyan na rehabilitation na kan dito kat na bigbig kas may isa ka dagiti
kaunaan nga public school dito na Pilipinas idi 2024. Adamot sa tipondo na dito nga 40 million pesos sa councilor. Anya ti update gayam dito na dito na Baguio Central School kasi dan sa 19 classroom nga saan nga most usar dita. One, unfortunately, kat idinero gida tayo di 2023, expected ko mga malpas nga dagos, tapno iti kastat at isupay nga mga address. Amo iti Baguio Central School kat aduti estudyante dita. Oo. Isu nga, Biman, we welcome dita ko mga development. Unfortunately, adda di kiti ko natay nga regulatory requirements nga haan nga na-comply. Umuna, nairugi daytang project nga awan iti building permit issued by the local government unit of Baguio. Or man no government project data, but we are not exempted from the requirements. May kadwa, tinakakabil ijay kunatayo titulo iti daytang project kat renovation. Iti napantayo in check ni apay nga in-demolish dapat sa balimot ti demolition iti kunatay nga restoration no renovation kakailan. Iti maysa and then naduktalan nga awan pay gayam iti CMP. Iti kunatay gurud nga conservation management plan clearance. So nga awan iti dagitoy nga regulatory requirements. So inaramit ti syudad ti Baguio kat inpa-stop na pa data nga project. Okay. Councilor, magbalik ta dyan na subyanan ta dito na i-propose mo nga ordinance. Kasano ka di, anya nga ta dagito na heritage sites when no historical structures tayo. Dito yung syudad dito Baguio nga kunayo kat more than 50 years na na ipatakder. Tapno madan matitide, dagiti kakalian tayo, Councilor. Anya ka di, dagito yung heritage sites. Councilor, anya malaksi dito dito na Baguio Central School. Well, adumat dito heritage sites tayo. And even dito historical sites dito syudad iti Baguio. In fact, that sakpay nga antay nagipila iti proposed ordinance on comprehensive or conservation management plan. Katadamot lang din file tayo nga fundingan ko iti syudad iti Baguio, unduan ti syudad ti Baguio. Iti conservation dagiti may pagbaga nga historical markers. Dayta kataptikas takat i-promote tayo ijay dagito historical markers babaan ka dagitoy well-maintained nga historical markers nga unduan ti syudad ti Baguio. Idi in-file tayo, idi 2023, dito nga may nga proposed ordinance tatada iti 18 nga historical sites nga na-identify. Adu dito, alam tayo katanya. May satuyon iti dito'y banda dyan PMA, Philippine Military Academy. Dyan teachers camp. Dyan banda mo lang ti Janhe Amphitheater. Dito mo lang Baguio City Hall. So nga dito Baguio City Hall, daman iti repair ng minor. Kan masapol nga makaalat tayo iti CMP, manipod ijay NCCA. So nga, makita tayo ada dagitoy renovation nga raramidin at City Hall. But again, ada iti clearance nga nagapu iti NCCA because City Hall is considered as a historical site or a structure. Muray mo lang, dita banda iti dita Baguio Country Club, the Grand School, yeah? Dita mo lang banda iti Eastern College, yeah? Dagito mo na babayag piman struktura iti garud within the city of Baguio. Kung adupa ito actually, ada digiti na dumapay nga private nga properties nga na culturally map, yeah? So nga kunan iti in charge office initially na culturally map dagito nga tangible kan intangible target dagat 200 plus lang kumang mitatak tas lang umabot iti 600 plus, but it involves intangible and tangible cultural properties to include cultural structures and heritage sites in the city of Baguio. Maibilang ba, Councilor, nga heritage site? Dito na
Burnham Park kasi di ba madamati rehabilitation na daytoy. Kasapulan ba dagiti iti CMP met no agrehabilitate iti i-rehabilitate dayto na Burnham Park, Councilor. Iti Burnham Park, the administrator dita kat City Government of Baguio, Mm. completa kat under iti Philippine Tourism Authority kakailian. So national niya. Mm. At since one, considered mo lang heritage site mo data at Burnham Park kat built as early as the city of Baguio by architect Daniel Burnham. So nga damot lang nagti clearances nga kasapulan nga maala tayo dita. Councilor, kasat no tayo nga ag-select kadagito na pailaeng miyembro iti dayto nga council. Kasi nadakamat mo tayo, dadagiti from City Council, ada from Academ. Kasat no tayo nga i-select, Councilor, dagiti agbalin nga miyembro iti dayto nga council tayo from action officer, members, national cultural agencies, kanda dumapay, Councilor. Well, no ma-approveran dito yung proposed ordinance tayo, dito iti basis tayo. Mm. So, nakakabili ito yung ati chairman at the local chief executive Mm. and then co-chairperson, the NCCA representative. So, as per selection, for example, as ano nga yung agpili da from the academe. So, usually, dagitoy di ay magapu iti academe dati experience da iti conservation management. Kasla kumamot da ito'y representative from CSO. Dagitoy mo ti ay registered with accredited na civil society organization nga adamot lang iti experience da on conservation management, which we think that it should have ti Baguio nga problema ti panakapili dagiti nga local members or members of the local conservation management plan because we have so many talents and experience that nga kakailian o dagitoy iti pagtutungtungan kayo.